Sayan, wag mo away si ate. Sit down lang, sit down. Sit down, oh. Oh, laro na ikaw, toys mo, laro. Ate, kay Sayan yan, ate. Sa'yo, anak. Regalo sa'yo yan. Daddy, ang dalaga mo, oh, nakatingting pa. Bigay mo yan kay Sayen, ate. Sayen, wag mo yan nagawin. Tatayo ka na, ha? Tatayo ka na, ha? Sit down lang, sit down. Tatayo ka na, sit down lang. Ate, dito kay Sayen. Ate, dito kay Sayen. Oh, dito lang kay Sayen. Oh, Sayen, makinig ka daw. Makinig ka daw kay ate. Oh, yan, ganyan. Ay. No, Sayen, no. Oh, dito lang pakita mo kay Sayen. Kay Sayen yan eh. Di ba kay Sayen yan, toys? Huwag mag-aaway. Oh, dito lang, oh, dito lang, dito lang. Nakaupo na si Sayen. Sit down lang, behave lang, behave. Oh, dance daw, dance. Dance, ate, dance. Oh, dance daw, dance. Oh, dance, dance. Dance daw, dance. Oh, dance daw, dance. Ate, dance. Dance, ate, dance. Dance, ate, dance. Dance, ate. Hoy, 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 hoy. So, kay Sayen yan, ate eh. Kay Sayen yan, di ba? Di ba kay Sayen yan? Bigay mo kay Sayen, bigay mo sa kapatid mo, dali. Ano lang problema mo?